Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹，主日快乐！ Selamat kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. 欢迎大家一起来敬拜。 Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. 我们开始敬拜，我们站立，我们献上诗歌。 Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita ini dengan memohon pertolongan kita kepada Tuhan, karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang mencipta langit dan bumi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 愿恩惠平安从我们的父并主耶稣基督归于你们。 Yin同在。 Mari kita
duduk di dalam kaki Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. 我们坐在主的脚前，我们来到主面前，承认我们的罪。 Mari saya undang untuk setiap kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian saya akan menutupnya dalam doa. 我们先做个人认罪祷告。 Bapa, kembali kami datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan dalam kehidupan kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Seringkali kami berjalan menyimpang. Dan ketika kami berjalan menyimpang, tindakan kami menyakiti orang-orang sekitar kami, baik dari keluarga kami, teman kami, dan orang-orang sekitar kami. Bahkan secara tidak kami sadari, itu pun melukai hati kami sendiri. Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mohon pemulihan yang ada daripada-Mu. Bapa, tuntun kami dalam menjalani setiap kehidupan kami supaya kami tidak berjalan melenceng. Ajari kami Tuhan untuk selalu boleh berpegang pada Roh Kudus dalam menuntun hidup kami. Sehingga kami tidak terus-menerus menyakiti hati-Mu, tapi kami boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu pada kami, untuk setiap pemeliharaan-Mu kepada kami. Meskipun seringkali kami tidak menyenangkan hati-Mu, tapi Kau masih terus ada dan hadir untuk kami dan terus mencoba menarik kami kembali kepada Engkau. Inilah doa dan permohonan ampun kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. 主内弟兄姐妹，我们一起站立来领受上帝慈爱恩典。 Kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya diberikan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Lukas 6 ayat 36 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. 路加福音6章36至37节，你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪。你们要饶恕人，这必蒙饶恕。这是上帝慈爱恩典。 感谢主。 Saya persilahkan umat Tuhan untuk mempersiapkan hati di hadapan Tuhan dalam menyambut firman Tuhan. 在听到之前，我们来预备心。 Untuk itu mari kita melantunkan pujian kepada Tuhan. Ku mau serupa Tuhan. 我们唱这首诗歌：主，我愿像你。 Mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela luangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih.
Mari kita tundukkan hati kita memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan firman pada hari ini. 我们一起来祷告。 Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Tuhan, tuntunlah kami. Berbicaralah kepada kami masing-masing, kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kiranya Engkau urapi kedua hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apa yang kami katakan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin dalam pelayanan firman ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai dengan 37. 今早的福音书是马可福音9章30至37节。 Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Menyambut dan bukan disambut. 迎接不是被迎接， Itulah tema firman Tuhan pada hari ini. 这就是今早的主题。 Saya akan memulainya dengan sebuah kisah. 我将从一个故事开始。 Nah, biasanya ketika kita masih SD, ada aja seorang teman yang memiliki mainan yang bagus dan dia seorang yang kaya. 在我们上小学的时候，一般有钱的朋友拥有很好的玩具。 Dan tentu saja bukan suatu pemandangan yang aneh apabila teman-teman yang lain datang menyambut dia dengan ramah. 当他带来一个新的款式的玩具，就有很多其他的朋友去迎接他，并不奇怪。 Apalagi dia membawa mainan yang bagus yang sedang trending akhir-akhir ini. 尤其是他带了一个刚刚流行的玩具， Biasanya mulai tuh teman-teman yang lain menyambut dia dengan menyapa bos. 就开始有其他朋友喊他为老板， Bahkan ada yang memijat-mijat dia. 甚至有人在帮他按摩。 Gimana kabarnya bos? Gitu. 你的近况如何？ Mereka menyambut si bos ini bukan karena dia baik, 他们迎接这个老板，不是因为他很好， tapi ada tujuannya supaya mereka bisa ikut memainkan mainannya. 他的目的就是他们可以跟他一起分享他的玩具。 Dan siapa tahu kalau si bos ini sedang berbaik hati, dia
meminjamkannya kepada kita, bahkan bisa memberikannya kepada kita. 有可能这个老板他慷慨，可以把玩具借给我们。 Nah, tapi si bos ini biasanya dia karena tahu memiliki barang yang disukai teman-temannya, dia suka memerintah. 而这个老板呢，他有玩具是他朋友喜欢的，所以他喜欢指挥他们。 Entah diambilkan sesuatu ataupun apapun itu. 无论是叫他们拿什么东西或其他的， Dan biasanya teman-teman yang lain ini menurutinya. 那其他朋友就很顺从他。 Karena semakin sering menuruti perintah si bos ini, maka semakin besar dia mendapatkan kepercayaan dari si bos ini untuk memainkan mainannya dia. 如果他顺从，就越让得到他的信任，就可以玩他的玩具。 Dan untuk teman dekatnya, gitu ya, yang dianggap istimewa atau memiliki privilege, dia dapat memainkan mainan kesayangannya tersebut. 如果成为他的好朋友，就可以有得到特权，可以玩他喜欢的玩具。 Bahkan bisa ikut berkuasa untuk menentukan teman mana yang boleh meminjam mainan si bos tersebut. 甚至他有权利可以决定哪些朋友可以借他老板的玩具。 Nah, untuk supaya dia tetap menjadi teman dekatnya dan dipercaya sama si bos, maka dia harus berusaha untuk menyenangkan si bos ini terus-menerus. 为了能够一直做他的好朋友，这个关系必须维持，就是尽量讨他的欢心。 Nah, sebenarnya tujuan menyambut itu seperti apa sih? 其实迎接的目的是什么呢？ Biasanya kan kalau tujuannya disambut itu, orang yang kita sambut ini merasa senang atau merasa dipuaskan dengan sambutan kita. 有时是那些人对我们的迎接感到高兴还是满意。 Walaupun sambutan kita baik, tapi tentu saja sikap hati kita bisa jadi berbeda. 虽然我们的迎接的方式很好，可是我们的心态会不一样。 Memang sikap hati kita bisa tulus menyambut dia karena memang orang ini orang yang kita hargai. 我们可能很真诚接待他，因为这个人对我们来说是我们尊重的人。 Orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang pernah membantu kita atau menolong kita dalam kesusahan. 是我们羡慕的人，或是我们亲近的人，曾经帮过我们的人。 Tapi bisa juga ketika kita menyambut dia, kita tidak tulus. 可能在我们接待他的时候，我们不够诚心， Karena kita terpaksa harus menyambut dia. 因为我们觉得我们接他是被逼的。 Biasanya orang ini memiliki kekuasaan dan berpengaruh kepada kepentingan kita atau kenyamanan kita. 这些人就是有权势的人，对我们的利益有影响的人。 Sehingga ada keharusan kita harus menyambutnya meskipun sebetulnya hati kita enggan atau kita enggak mau, tapi ya mau tidak mau kita harus menyambutnya juga. 所以我们必须去接待他，虽然我们心里很不愿意，但是不喜欢还是得迎接他。 Nah, namun ada juga sikap hatinya yang dia sebetulnya ya kagum juga gitu, kemudian dia menghargai juga, tapi dia juga membawa kepentingan pribadi dan ikut mencari keuntungan dalam menyambut dia. 但有些是出于钦佩他和接待他，但同时也带来他个人的利益或谋取利益。 Nah, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, maka murid-murid Tuhan Yesus ada di yang paling akhir. 如果我们看刚才我们所读的耶稣的门徒就处境在这最后这一段。 Tentu saja mereka memiliki berbagai macam perasaan ketika dalam mengikuti Yesus. 当他们跟随耶稣的时候，他们有各种的感觉， Ada rasa kagum, ada rasa tersentuh, ada perasaan senang, dan lain sebagainya. 有惊讶或感动和其他的感受。 Karena mereka melihat begitu banyak Yesus melakukan mukjizat dan pengajaran yang luar biasa yang tidak pernah mereka temukan. 因为他们从来没有看到这样神奇耶稣所做的这一切事。 Nah, namun di balik itu semua, ternyata mereka masih kepikiran juga untuk mengambil keuntungan atau kepentingan pribadi dalam mengikuti Yesus. 但在这一切的背后，事实上也有一个想法，就是跟随耶稣要得到个人利益。 Mereka bahkan sampai bertengkar dikarenakan posisi mereka atau kekuasaan yang mereka
akan terima ketika mereka menjadi pengikut Yesus. 甚至他们为了职位或地位去相争，就是作为基督的跟随者。 Mari kita lihat lebih dalam bacaan kita. 我们再进一步去看我们所读的讲章。 Pada saat itu Yesus berangkat bersama murid-muridnya dan dengan sengaja melewati Galilea, tapi tidak singgah agar tidak diikuti oleh orang lain. 耶稣和他的门徒一起去，故意经过加利利，没有在那里逗留，以免其他人跟随。 Tujuan Yesus sebetulnya memang pada akhirnya ke Yerusalem. 他的目的是要前往耶路撒冷， Karena memang untuk memenuhi tugasnya sebagai Mesias untuk mengorbankan dirinya dan menjadi juru selamat dunia. 就是为了成就他是弥赛亚救世主的使命。 Nah karena waktunya singkat ini Yesus perlu mempersiapkan mereka dan mengajar secara pribadi kepada murid-muridnya. 所以耶稣必须装备他的门徒， Tentang jalan penderitaan yang harus dia tempuh sebagai Mesias tanpa diganggu oleh orang-orang yang mengikutinya. 就是不要给人家干扰他，是要教他们有关于他是弥赛亚必须走的苦路。 Dan ini kali kedua atau pemberitahuan kedua Yesus kepada murid-muridnya tentang jalan salib yang harus dia tempuh. 这是耶稣第二次对门徒的预言，走十字架之路。 Namun sayangnya ketika Yesus menjelaskan mereka tetap tidak mengerti. 可是耶稣解释给他们，他们根本不明白。 Oh ya wajar saja karena tentu dalam benak mereka bagaimana mungkin seorang yang sangat hebat ini dan banyak melakukan mukjizat ini bisa kalah. 当然的，因为对他们来说根本不可能，一个很厉害、行过很多神迹的，哪里可能会失败？ Dia kan Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Masa jagoannya nanti mati sebelum dia berkuasa? 他是弥赛亚，就是将以色列从各种殖民主义解放出来的壮士，怎能还未战就死呢？ Kan ini tidak mungkin. 这是不可能的事。 Inilah yang ada dalam pemikiran para murid Yesus. 这就是门徒们的想法。 Masa seorang yang dijadikan raja tapi dia menceritakan dia akan mati? Wah, ini jelas membuat mereka tidak mengerti. 一个将成为王的，后来他说他要死，对他们来说，他们根本不明白。 Tapi sayangnya ketika mereka tidak mengerti itu, mereka tidak bertanya pada Yesus secara langsung. 可是这些门徒们不明白，但他们没有直接去问耶稣。 Seandainya saja mereka bertanya, karena ketidakmengertian mereka, mereka pasti tidak akan sampai ribut dan bertengkar di tengah jalan. 如果他们向耶稣询问，耶稣将经历的苦路，他们就不会在他的面前争执这地位。 Karena melalui jalan penderitaan Yesus ini tentu saja tidak ada kaitannya dengan jabatan yang akan mereka terima ketika Yesus nanti sudah mati dan dia tidak menjadi raja Israel seperti apa yang mereka bayangkan. 当然这些将获得地位无关。 Nah sebenarnya apa sih yang mereka ributkan itu? 其实他们真正的在争执着什么呢？ Tentu saja ini, siapa yang terbesar di antara mereka? Dalam bahasa Yunani digunakan kata protos. 在希腊语使用 proto 就是谁为大。 Nah protos ini artinya apa? Artinya pertama atau tentang urutan gitu ya, pertama, kedua, ketiga, seperti ranking. protos 的意思就是第一，就是属于第一、第二，好像排名的似的。 Nah urutan pertama ini dalam tatanan masyarakat biasanya digunakan untuk mendahulukan orang-orang yang termasuk dalam kategori pertama ini. 社会中的第一，通常用于优先考虑属于第一类的人， Seperti pejabat maupun juga pemuka-pemuka agama. 比如说官员或宗教领袖。 Kalau misalnya kelas itu kelas VIP atau mungkin VVIP. 可能我们说是贵宾，或是更高的。 Atau juga protos itu memiliki arti bahwa dia adalah orang-orang terkemuka. 而这个 protos 意思可能他是杰出人士，
Yang termasuk di dalamnya adalah penguasa, bangsawan, orang kaya, ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. 就是属于那个统治者、贵族或富裕的人，在社会有很大影响的人。 Jadi ini maksudnya protos ini mereka ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, dihormati dan dilayani. 所以 protos 如果被解释为第一杰出人士，有社会高地位的人，备受尊重的人。 Inilah sebenarnya yang diincar oleh para murid ketika nanti Yesus menjadi Raja Israel. 这真是当耶稣成为世上君王的时候，门徒所追求的。 Kita tidak tahu sebetulnya mereka memperdebatkan apa dalam percakapan mereka itu. 其实我们不知道在他们谈话中到底在争论什么。 Namun kalau mereka berbicara tentang urutan atau ranking, maka kemungkinan mereka akan berusaha memamerkan siapa yang lebih layak menjadi orang kepercayaan Yesus. 如果论到排名，他们可能会互相炫耀谁配做耶稣的信赖的门徒， Atau siapa orang yang paling membuat Yesus senang. 或者谁更让耶稣喜悦的人。 Mungkin Yudas akan memamerkan bahwa nih aku dipercaya dalam grup ini untuk mengatur keuangan. 犹大可能会炫耀他被信任作为管理财务的， Sementara mungkin Petrus akan menyombongkan bahwa lihatlah aku ini selalu menjawab pertanyaan guru dengan benar. 而彼得可能会炫耀他常常回答正确有关耶稣是弥赛亚的事。 Karena dalam peristiwa sebelumnya kan Yesus pernah menanyakan siapakah aku kepada si Petrus ini. 因为之前耶稣曾问彼得他是谁， Atau mungkin juga Yakobus akan mengatakan, tunggu dulu, aku kan saudaranya Yesus sehingga akulah yang paling layak karena aku masih ada hubungan darah. 可能雅各说等一下我跟耶稣更亲近，因为我们有亲戚关系。 Dan mungkin murid-murid yang lainnya pun akan membeberkan semua apa yang mereka pikirkan bahwa mereka paling berjasa bagi Yesus. 可能其他的门徒也想说，他们对耶稣来说，他们最有功劳的。 Dan mereka masing-masing menyatakan diri bahwa mereka ini paling layak dan terbesar di antara murid-murid yang lain. 他们觉得他们在门徒当中是最配得的、最伟大的。 Saudara, bukankah ini sangat ironis sekali? 弟兄姐妹，这具有讽刺，不是吗？ Ketika Yesus mempersiapkan dirinya untuk menjalani penderitaan di kayu salib dan menyelamatkan dunia, 当耶稣为了拯救世界，预备受十字架之苦时， sementara para muridnya mempersiapkan diri untuk menyatakan nanti siapa yang terbesar di antara mereka. 而门徒却在他们当中预备自己，谁将成为最大的？ Yesus menyatakan diri dan untuk melayani semua orang. 耶稣要他侍奉人， Sementara murid-muridnya berpikir bahwa nanti saya akan dilayani semua orang. 他说他将被侍奉所有人。 Maka akhirnya Yesus mengatakan kepada mereka di ayat ke-35 kita bisa lihat. 我们可以从第35节看到耶稣这样说道： Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. 若有人愿意做首先的，他必做众人末后的。 Yesus hendak menjelaskan bahwa apa yang menjadi pemikiran pertama bagi mereka itu kebalikannya dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. 耶稣解释说，在耶稣的意念中排名第一，以门徒思想中的最后。 Karena misalnya kalau bagi murid Yesus menjadi pertama itu memiliki status sosial yang tinggi, dihormati dan dilayani. 所以，如果门徒心中的第一就是受人尊重和服侍， Maka menjadi yang pertama bagi Yesus adalah kebalikannya. 那么跟耶稣的所谓第一是相反的。 Justru mereka harus bersedia melayani yang lain. 他们必须愿意服侍别人， Bersedia untuk tidak mendapatkan status sosial yang tinggi. 不求社会地位， Dan bersedia untuk tidak dihormati. 就是愿意不受到尊重。 Artinya menjadi pertama bagi Yesus
itu harus memikirkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. 所以所谓的第一，对于耶稣来说，要执行神的旨意， Bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak pribadi mereka. 而不是想到自己所想要的。 Istilahnya itu kalau Yesus mencoba mengatakan kepada mereka itu menjadi seperti ini. 他的意思就像耶稣要跟他们说的是这样： Kalau kamu mau dianggap menjadi yang pertama bagi Yesus, namun kamu masih memikirkan keinginanmu sendiri, ambisimu sendiri, maka kamu adalah orang yang paling jauh dari Yesus. 如果你们想为耶稣被认为第一，但你仍然想着自己的欲望、自己的志向，那么你们就离耶稣很远。 Sebaliknya, jika kamu ingin dianggap pertama oleh Yesus, maka kamu harus memikirkan kehendak Tuhan, menjadi pelayan bagi yang lain, dan bukan melayani kepentingan sendiri. 相反的，如果你想被耶稣视为第一，就要照着神的旨意去服侍人，不是为了自己的利益。 Dan inilah yang sebetulnya Yesus sudah praktekkan di depan mata mereka. 其实耶稣已经在他们面前做了榜样。 Yesus memikirkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang. 耶稣看到那些迷惘的人， Dia melayani orang-orang di sekitar dia. 他服侍他周围的人。 Kalau gurunya aja seperti itu, maka muridnya pun juga harus mengikuti seperti gurunya kan? 如果他的老师是这样，作为门徒，不是也要效仿他的老师吗？ Lalu kemudian Yesus langsung memberi contoh kepada mereka bagaimana menjadi pertama bagi Yesus dengan mengambil seorang anak kecil. 所以，然后耶稣直接立下榜样，使他们能够成为第一，就领了一个小孩来， Anak kecil itu ditempatkan di tengah mereka dan kemudian dia memeluknya. 把那个小孩放在他们中间，他就抱起那个小孩。 Saudara, ini melambangkan apa? 这代表了什么呢？ Seorang anak ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh kepada orang dewasa. 一个孩子对大人来说，并没有任何影响。 Biasanya anak kecil kan tidak menolong orang dewasa, tapi justru kebalikannya, orang dewasa menolong anak kecil. 因为小孩从没有会帮到大人，而是大人帮助这小孩。 Karena anak kecil itu kan lebih membutuhkan pertolongan 因为小孩更需要被保护， dan juga perlindungan dari orang dewasa. 就是有大人的保护。 Anak kecil juga merupakan gambaran dari seseorang yang membutuhkan sesuatu karena ketidakberdayaannya. 因为小孩子是无助的，所以他们就是需要人帮助的形象。 Dan melayani seorang yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan, sebetulnya itu akan memurnikan pelayanan mereka kepada Tuhan. 服侍帮助无助的人，将熬练他们对上帝的侍奉。 Mengapa demikian? 为什么是这样呢？ Karena pelayanan seperti itu tidak memberi pengaruh atau keuntungan pribadi buat mereka. 因为这样的侍奉不会包含个人利益， Malah mereka akan belajar melayani dengan kasih seperti apa yang Yesus ajarkan. 他们将学习耶稣所教导的，就是以爱来服侍。 Jadi menjadi murid, jadi apabila para murid ingin menyambut Yesus, ya berarti mereka harus berusaha untuk menyenangkan Yesus. 所以门徒如果要迎接耶稣，就必须蒙主喜悦。 Maka mereka harus menyingkirkan fokus kepada kepentingan sendiri dan menggantinya dengan fokus melakukan kehendak Allah. 所以不要把焦点放在自己的利益身上，把焦点放在上帝的旨意上。 Ya salah satunya adalah dengan peduli dan menolong orang-orang yang tidak berdaya. 就是去关注、关心那些无助的人。 Nah pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? 问题是我们现在的生活是怎样呢？ Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita benar-benar menyambut Tuhan? 在我们日常生活里，我们是否真正去迎接主呢？ Benar-benar berusaha menyenangkan Tuhan? 真正去讨主喜悦呢？ Atau jangan-jangan berusaha menyenangkan diri sendiri? 又或许只讨自己的喜悦？ Apakah fokus kita kepada Tuhan? 我们对上帝的专注是什么呢？ Apakah agar Tuhan memenuhi segala keinginan kita? 是让上帝来满足我们所 Atau 要的， kita yang memenuhi keinginannya Tuhan? 还是我们执行上帝的旨意呢？
Nah seringkali kita mesti tanya, kita cek kembali dalam diri kita ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita. 所以我们必须去审查自己。当我们遇见神，我们 Meminta selalu diberkati Tuhan, 是否我们不断的要求神来祝福我们？ atau kita belajar Tuhan mau apa sih? Tuhan mau apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? 或许我们问上帝，我要怎样做才讨你喜悦呢？ Nah saudara yang terkasih, kalau jawaban kita agar Tuhan memenuhi keinginan kita, maka kita itu bukan menyambut Tuhan. 如果我们是要上帝来讨好我们，那我们不是执行上帝的旨意， Bukan menyenangkan Tuhan. 不是讨主喜悦。 Itu tandanya kita masih mengharapkan disambut Tuhan dan disenangkan oleh Tuhan. 我们还在等待着被主迎接。 Jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita tanya pada Tuhan apa yang Dia mau kita lakukan. 如果想讨主喜悦，我们来问神。 Contoh yang nyata adalah lihatlah sekeliling kita. 可以做的真实例子就是看看我们的周围。 Jika memang dalam hati kita sungguh rindu menyambut Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat keluarga kita? 如果我们内心真正渴望迎接神，在我们脑海中， Keluargaku butuh apa ya? 我们可能想象我的家人正在需要什么， Keluargaku sedang sedih, apa yang bisa aku bantu untuk dia ya? 我的家人正在伤心，我能为他做什么？ Atau ketika melihat teman, mungkin di kantor atau dimanapun, ketika dia sedang kesusahan, kita bertanya, Tuhan apa yang perlu saya lakukan untuk dia? 又或许在我们的同事他有需要，我们可能会问，我们可以为他做什么？ Begitu banyak dalam kehidupan dunia ini yang Tuhan ingin kita nyatakan kemuliaan Dia kepada orang-orang yang tertindas. 在这世上有很多例子，就是让我们去看他们的需要。 Kita lihat bahwa fokusnya dalam melayani Tuhan dan juga mengasihi orang lain. 我们就是要去爱侍奉神，去爱周围的人。 Dan kita perlu hati-hati kalau kita sudah mulai banyak mengeluh. 我们其实要小心，当我们开始发很多牢骚， Aduh, ini istriku kok seperti ini, suamiku kok seperti ini. 我们就会发牢骚说：“我的妻子为什么是这样？我的丈夫为什么是这样？ Aduh, temanku kok seperti ini. 我的朋友为什么会是这样？” Selalu merasa bahwa mereka harus mengerti tentang kita tanpa kita merasa perlu untuk mengerti tentang mereka. 我们常常要他们明白我们，而我们完全没有去想他们的感受。 Nah kalau seperti ini kan jadinya kita merasa perlu dilayani Tuhan. 所以像这样的情况，我们好像是要神来服侍我们。 Mari kita minta Tuhan cek ke dalam diri kita, kedalaman hati kita, apa sebetulnya yang tersembunyi di dalamnya. 我们让神来审查我们的心，看我们内心深处隐藏什么东西。 Nah jemaat yang terkasih, mari kita menyambut Yesus dalam kehidupan kita dengan terus fokus terhadap apa yang Tuhan ingin kita kerjakan bagi kemuliaan-Nya. 主所爱的弟兄姐妹们，让我们在生命中迎接耶稣，并且专注在上帝要我们做的事上，荣耀他。 Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Yang pertama dengan menggunakan bahasa Indonesia, sementara yang kedua dengan menggunakan bahasa Mandarin. Dan mari kita bangkit berdiri. 主内弟兄姐妹，我们一起站立，我们来宣告使徒信经。首先先用印尼语，之后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita mempersiapkan hati kita dan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. 我们一起来进入公祷。 Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali. Apakah memang benar-benar kami rindu untuk menyambut Engkau dan bukan disambut oleh Engkau? Apakah benar-benar kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu? Atau malah fokus kami jadi lebih kepada apa yang menyenangkan hati kami? Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan Engkau di setiap waktu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan jemaat dan juga untuk kesehatan jemaat lansia. Bapa yang baik, di tengah situasi yang tidak ideal bagi saudara-saudara kami, mungkin ada teman kami, keluarga kami yang menderita sakit. Bapa, kiranya tangan kasih-Mu boleh terulur dan memeluk mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang kuatkan dan hiburkan mereka ketika mereka sedang mengalami kesedihan, ketika mereka bingung dengan sakit yang mereka derita. Kiranya Engkau boleh menguatkan mereka, dan kiranya damai sejahtera sukacita boleh mengalir dalam diri mereka, dan mereka tetap boleh memaknai kehidupan mereka di dalam Engkau, dan melihat walaupun di tengah situasi yang tidak ideal ini, bahwa Engkau selalu ada dan memelihara kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang mengandung. Bapak, kiranya Engkau bantu dalam merawat janin yang ada dalam perut para ibu-ibu ini. Bapak, biarlah untuk setiap gizi itu boleh menyehatkan ibu dan juga bayinya, dan sehingga suatu saatnya nanti anak ini boleh lahir dengan baik, ibu dan anaknya boleh lahir dengan selamat. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat. Bapak, kami tahu bahwa di tengah situasi pandemi ini kami mengalami pergumulan yang tidak mudah. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Engkau. Kiranya Engkau yang kuatkan kami supaya kami boleh tetap menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh harapan bahwa Engkau selalu menyertai kami dan selalu memelihara kami. Di tengah tawaran-tawaran jalan-jalan yang sesat, kiranya Kau jauhkan daripada kami dan kami boleh tetap memilih jalan-jalan yang benar di hadapan-Mu. Walaupun kondisi kami mungkin sedang terjepit, tapi kami tidak mau putus harapan dan kami mau terus berjalan di jalan kebenaran bersama dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa, kuatkan kami, berkati kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam bekerja sama menangani kesehatan masyarakat, terutama pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh saling membahu-membahu, sehingga masyarakat ini semuanya boleh terawat kesehatannya, dan kiranya untuk setiap tempat-tempat yang dibutuhkan, baik rumah sakit, tempat isolasi, obat-obatan boleh tersedia dengan baik. Bapak, kiranya para pemimpin kami boleh takut akan Engkau dan kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Dan kiranya juga para pemerintah ini boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan umat-Mu Tuhan. Bagi bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang Kau kasihi.
Inilah doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. 主内弟兄姐妹，我们将献上感恩， Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 罗马书12章1节，所有弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣如光明，因着耶稣同享。 Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan persembahan kita di hadapan Tuhan. 我们一起站立，我们来祷告。 Bapa, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Di mana di tengah situasi kondisi apapun, Kau masih memelihara kami dan memberkati kami. Tuhan, kami memberikan persembahan ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena begitu baik kasih-Mu terhadap kami di tengah situasi apapun. Bapa, kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau yang tolong untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh mengingatkan kami bahwa begitu sayangnya Engkau terhadap kami dan begitu kasih-Mu pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk diutus oleh Tuhan. Kita menyanyikan mercusuar kasih Bapa. 主所爱的弟兄姐妹，我们预备心让主差遣。 Suar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang dipandang hinggalah penjaranya. Pelihara suluh panjang
sulung yang terang, pelihara sulung pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara sulung agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulung pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah terus kita menyambut Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan kiranya kita boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dan kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saat hening untuk kita semua.